देखंतु सांग माने बड़ दांडर भिखारी कॉमेडी सीन बहुत जबरदस्त सीन देखंतु बढ़िया लगिवो आगो को देखि चलता। कौन कहला मत हीरो कहला मते कोने कोने चाहूँ चाहूँ ना तो चुचुम खाओ बोला लो माइकल लिटू सर आ गया ಅದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು सर बाहर पर सिखोना ठीक है जी साल मोर प्रोग्राम करने दो आराम दे दे ठीक है साटा बड़ा कर दे साटा एलजी कंपनी का 77000 का पैंटा फिलिप्स लॉकेट तक 5000 हाथ वाले मानो सेफ में पड़ना है हाथ मानो दिन साधना हो रहा है जो जोतारा कंपनी बेटा जोतारा महिंद्रा अल्टो प्रो प्लस 5G 13 लक्ष जोताटा घंटाटा रुचि रुचि कंपनी रुचि मसला आउटा रुचि चश्मा देखो माने टाटा कंपनी केंजिका कंपनी भारतीय स्टेट बैंक मासिक 13000 इंस्टॉलमेंट रेट जो केयर करछि हम कहलो जापानी कोकरोट डॉलर आउ कौन दरकार चश्मा टाटा कंपनी आउ कौन दरकार चलो मु बाहरी मु बुलवाड़ा मते भिडिला कोन बे कोने ए भिडिला कोन बे भिड़िला हां से काई भिड़िला से काई भिडिला हम से जोत में भिड़िला मु सेट पे तमे भिडिला कोन ओ ये बहुत प्रकार मारा गाय के मते भिडिला कोन मोर रथ दौड़ी कौन सीरियला काई छाड़ सीढ़ी दे बोले त आहा कोडी जीवा दरकार नहीं कांकी जीवा दरकार नहीं से जो एटी जाओ सब एटी चल पसे तुम्हारा तो भूगोल चिन्ह बाहरी अच्छा तो आगो देखा हाउ हाउ मोबाइल तो सेदिन जो बाजार देखाइला पइडो के कहिला ओ पौड़ा के गया दरकार नहीं सब पूरा एटी हो हां ओडी जीवा दरकार जा जा आमा मनर भीतर अछि सेडी एटी हो हब कोन हब एटी बागर बा एटी चौकी हो एटी पिला छ से पिला स्कूल रे पढ़िबे ताको आधार कार्ड के मुकरी हां आगो सब भाबी दे जो ओ भाभी हां चिंता करी पूरा लिस्ट कर दे जो बाबू मो प्रश्न उत्तर दे लड़ी 21 टा उत्तर रखिछि कोउडा पचारा जम्मा आज प्रश्न पचारिबिनी आओ आज बुद्धि परीक्षा नो बुद्धि नु नहीं आज बल परीक्षा बड़ हां अरे से কথা কোন কি आज ये मैं बोलो तो खाली नहीं ये जने आ एम बोलो तो खाली आ के सेंटरा ये बोलो तो खाली बोलो कुमारी यार की बोलो बता मु गारो ना कंदी पहिलो बाहुबली बाहुबली ता 14 वर्ष स्टाइल कर परियो गोटे जाबटा मारी तो आत्मा छजे जान्छ उडा माडा खाइछ उडा माडा अरे तू उड़ा उड़ा शिखी छु हां अरे मालूम देखी आज बा गुरुवार उडा माडा हबनी तू किछि कर देबी आज बसी के मानु शुक्रवार रविवार सुन के का मारिया दरकार नहीं मो कथा सुन तुम दी जण को भितर जे 3 मास न खाई न पी रह जो फुल कुमारी ताकबा आबो 3 मास हां 3 दिन न खाइले म मसानी देलु राम मोर विषय आ गया तोर विषय 3 मास पर हम फट दे लगेबो ओला बाटा देखाओ बोला बेटो ठीक है तुम दी जण कथा मु रखिली गोटे काम कर तुम ताको 10
କେତେ ମାରିକି ତା ପିଆଜ ପସେଇ ଦେବି ବାବା କହିଲେ ବାଡ ଖାଇବାକୁ କରୁଛୁ କିରେ ଗନ୍ଧେଇଆ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତୁ କଣ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନା ନା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବାହା ହେଇକି ଆସିଛି ବଡ ବେଶ ହେଇକିରି ଯଦି ଫେରିଯିବି ମତେ ଶିଶୁ ପାଳ କରିବେ ଶିଶୁ ପାଳ କରୁଛୁ ଦେଖିବା ଆଟ ରେଡି ରେଡି ଚାଲ ବେ। ଚାଲ ଚାଲ କଣ 150 ଥର କହିଲୁଣି ଚାଲ ଚାଲ ସେ ଯାଇକି ସେଠି ଠିଆ ହେଲେ ପେଲ କାହିଁକି ତମ ବଳ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ପେଲ ମୋ ବଳ ହେଲେ ମୁଁ ପେଲିବି ଯା ମତେ ବଳ ହେଲେ ପେଲି ରେଡି ରୁହ କଣ କଣ ତୁ ଯୋଉ ମତେ କମ୍ପାନୀ ଦେଖଉଥିଲୁ ହଁ এই ଯୋଉ ଯାତ୍ରାଟା ହଁ। କୋଉ କମ୍ପାନୀ କହିଲୁ କୋଉ କମ୍ପାନୀ এটা ପାରାଗନ କମ୍ପାନୀ ହଁ ମୋ ଚଟାଟା କୋଉ କମ୍ପାନୀ କହିଲ ରାମଦେବ ବାବା ଚମନ କ୍ଲାସ ରେଡି 1 2 କଣ ସେ କଣ 3 ଆଉ କଣ start Did you see the way it's experimenting? wow problem super How much does Reigns have left? Brock Lesnar continues this. Did you see the way it's experimenting? Yes, gets Reigns again. Roman Reigns on the track. How much does Reigns have left? Brock Lesnar continues this. Did you see the way it's experimenting? Still gets again. Roman Reigns made it back to his feet on instinct alone. ଆରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡି ଯାଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ପ୍ରାଣ ଅଛି ଯେତିକି ଅପରିଷ୍କାର ବାୟୁ ଗୁଡାକ ଉଡି ଯାଉଛି କାମ ସରିଯାଇଛି କାମ ସରି କାମ ସରିଯାଇଛି ଦେଖ ଆଉ ଅଛି ସେଟା ଶୂନ୍ୟ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ ବଞ୍ଚିବ କେତେ ଦିନ ମାଲ ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିଥିଲା କି? କଣ ସରିଗଲା ଇଏ ହାରିଗଲା ମୁଁ ଜିତିଗଲି ଆମର ଜିତି ପଡିଥିଲା ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ତମେ ଜିତିଲ ଯିଏ ଜିତିବ ଫୁଲ ତାର ସିଏ ଆରେ ଭାଇ ତୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁ ବେଲଜ୍ଜା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାଲା ଗୋଟେ ଦେଖା ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଚାଟା ଅବସ୍ଥାରେ ମାଟି କାମୁଡି ପଡିଥିଲୁ ଆଇସ ତୁ କାହିଁ ନାଇଁ କଥା actually ମୁଁ ହାରି କିଏ ଜିତିଲା କିଏ ଜିତିଲା ତୁ ହଁ ଲୋକ ବାহিରେ କିଏ ଜିତିଲା ବେ ଲୋକ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ହଁ ଏବେ ବାହା ହବୁ ନା ହିମାଳୟ ଯିବୁ ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଓହୋ ହଉ ଖୋଲ ଖୋଲିବି ଲେଖ 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 କଣ କୁହ 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 ଶୁଣ ଦି ଜଣ ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏତିକି ଉପରକୁ ଦେଖି ଠିଆ ହୁଅ। ଓ ହଉ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେକ୍ ଆଖି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପଢଉନୁ ଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବନେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା କଣ ଏତେ ଲଜ୍ଜା ନେବା ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଲେଗ ମୁଁ କହିଲେ ଆଖି ଖୋଲିବ ଓହୋ ରେଡି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଠା ନେଇକି ଅଜା ହଁ ଡେରି ହବ ବେ। ଅଜା ଫୁଲ ବୁଝିବାକୁ ଡେରି ହବନି ଡାକ୍ତର ଭାବୁଛି ମୋର କାମ ସରିଲେ ମତେ ନେଇକି ଛାଡି ଦେଇ ଆସିବ ହଁ 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 ବର୍ଷାରେ ଏ ଘଟଣା କଣ ଘଟୁଛି ସେ ଆଉ ଗାଡି ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ହଁ ମୋ ହାତରେ ଗଳିଗଳି
ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। तुम्हें ये कौन करो तुम हमारे कौन ये कि नहीं अरे हेला लिखी बोलो ini kita lihat यार कारण का कौन है कारणटा कोन अछि बुझी कोन पाई तम दी जण हाथ में राखी बांधिली कोन पाई तम दी जण सहित एत बड़ा पवित्र संपर्क स्थापन करी बुझाई देउछि पूजा पूजा आजकल दुनिया झियो मानु को के जण भी सम्मान दउनांती एड़ा गाड़ी दोकान मरिबे की हड़बड़ी पड़िबो जो दिन प्रथम थर पाई तम दी जण सहित मोर देखा आइथिला तम कोन मते भौणी रे सम्मान देथिला एड़ा वाला मिछ काई कहू ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧାରଣା ଥିଲା केवल केमिति जण काहेकि दुनिया रे एमती अनेक लोक अछंती जो माने कि झियो मानु को खराब नजर देखुछन ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏ ଦେଶ ହଉଛି ଆମର ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉଠି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ସାଥିରେ ଧରି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଠିକ ସେମିତି ଆଜି ଛାଡ଼ି ତମେ ଦି ଜଣ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ତମ